नर्मदा को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? दुनिया को शुरुआत में ही महादेव ने सभी नदियां, समुद्रों, पहाड़ों और पहाड़ियां को अलग अलग बनाए और उन्होंने नर्मदा से कहा कि तुम दक्षिण की ओर जाओ। तब से नर्मदा दक्षिण गंगा के नाम से मशहूर हो गए। देवेश शंकर ने यह भी कहा कि जैसे गंगा या जाह्नवी उत्तर में पुण्यदायी है, हे नर्मदा, तुम दक्षिण में भी उतनी ही शुभ और पुण्यदायी हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम लोगों के उनके घोर पापों से बचाने के लिए एक महान औषधि के रूप में दुनिया में बहोगी। स्कंद पुराण रेवाखंड চ্যাপ্টার 6। নর্মদাকে কেন দক্ষিণ গঙ্গা বলা হয়? জগৎ সৃষ্টির একেবারে প্রথমে মহাদেব সমস্ত নদ নদী, সমুদ্র, পাহাড় পর্বতকে পৃথক পৃথক করে সৃষ্টি করলেন এবং নর্মদাকে বললেন যে তুমি দক্ষিণ দিকে গমন করো। সেই সময় থেকেই নর্মদা দক্ষিণ গঙ্গা বলে বিখ্যাত হয়েছেন। দেবের শঙ্কর আরও বলেছিলেন যে উত্তর দিকে যেমন গঙ্গা বা জাহ্নবী পুণ্যময়ী, হে নর্মদা, তুমি দক্ষিণ দিকে সেই রকম শুভা বহা ও পুণ্যা হবে। এছাড়া আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি মানুষের মহাপাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য মহা ঔষধ রূপে জগতে প্রবাহিত হবে। স্কন্দ পুরাণ রেবাখণ্ড অধ্যায় 6।